अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। एक दोस्त की फरमाइश पे उसने कमेंट किया है, अगर मैं भूल नहीं रहा तो शायद उसका नाम आफाक अहमद साहब है। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पर जो सेटिंग होती है उसमें आगे सिस्टम सेटिंग है उसके मुतल्लिक ज़रा ब्रीफ करें कि उनके क्या फंक्शन है। इंस्टॉलेशन के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एडिट चैनल के हवाले से भी शायद मैंने बता दिया है। आगे सेटिंग आ गई, तो सेटिंग में ये है सिस्टम सेटिंग। आगे जो CH मैक्स सेटिंग है इसके हवाले से भी मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर जो सिस्टम सेटिंग है इसके हवाले से आपको गाइड करता हूँ। ये सबसे पहले जो ऑप्शन है ये है मेन्यू लैंग्वेज। अच्छा, मैं रिसीवर का नाम आपको बता दूं कि रिसीवर का नाम है रेड टाइगर T10 वर्जन 3। उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी फंक्शंस हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक एक पॉइंट बताने की, समझाने की। अगर किसी को कोई इशू हो जाए तो वो ठीक कर सकता है। इससे पहले भी वीडियोज़ में दोस्तों ने किए थे कमेंट्स कि हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही। एक का डिस्प्ले ज़्यादा हो गया था एक दोस्त का, तो उसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, और इसी तरह से अब मुझे याद नहीं है एक और दोस्त ने किया था कि मेरा भी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई तो उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया था। तो अब यहाँ पर मेन्यू लैंग्वेज पहली ऑप्शन है, ये वापस में चलता हूँ। तो ये आपने जाना है सेटिंग में, और उसके बाद आ जाएगी यहाँ पर सिस्टम सेटिंग। यहाँ पर इसके हवाले से मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको पूरी तरह ब्रीफ करूं, तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। अगर कोई आप चीज़ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू। आप जिस तरह का कमेंट देंगे मुझे ज़रा वीडियो बनाने में आसानी रहेगी। वो जो दोस्त जिन्होंने मुझसे पूछा है उन्होंने कहा जी एक वीडियो बना दें, तो उसकी ये ख्वाहिश पे चूँकि उसको ज़रूरत है तो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। मेन्यू लैंग्वेज, यहाँ पर आप मेन्यू के हवाले से जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने अरबी की है, तो पहली जो ज़बान थी इंग्लिश के बाद वो अरबी हो गई है, उसके बाद फ़ारसी, यानी जो जिसमें आप इसका सिस्टम देखना चाहेंगे पूरे रिसीवर का वो आपने सेलेक्ट करनी है, उसमें आ जाएगा। आगे है ऑडियो 1 इंग, आगे लैंग्वेज फिर है इंग्लिश। इसमें भी आप ये देखें काफ़ी सारी इसमें ज़बानें हैं। ये मैं आपको ओके का प्रेस करके ये दिखा देता हूँ। बहुत सारी ज़बानें हैं, जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपकी ऑडियो लैंग्वेज हो जाएगी। उस सूरत में जब पीछे से सैटेलाइट के थ्रू प्रोग्रामिंग ऐसी हुई हो जिसमें काफ़ी सारी मल्टी लैंग्वेज हों, तो फिर आप जिस ज़बान में सुनना चाहते हैं वो प्रोग्राम की ज़बान, तो वो आपको उसमें वो ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडर जो है सैटेलाइट का, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ से ना हो तो फिर आप सिर्फ उसी ज़बान में एक में सुनेंगे। जो भी जैसे हम सब टाइटल ये लगाते हैं, कैप्शन लगाते हैं, उसमें हम जितनी ज़बानें सेलेक्ट करते हैं तो उनकी ऑप्शन आ जाती है। जो हम सेलेक्ट नहीं करते तो उनकी ज़बानें नहीं आती। जैसे ये यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, फेसबुक पे, इसी तरह से इंस्टाग्राम से, और दूसरा टिकटॉक पे, जो ज़बानें आप सेलेक्ट करेंगे वो सामीन को, देखने वालों को, वो उससे अपनी ज़बान सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो ज़बान में कोई रद्द बदल नहीं होगी, जो सिस्टम की अपनी ज़बान है वही आएगी। तो ऑडियो 2 बिल्कुल वही सेम है। आगे है सब टाइटल लैंग्वेज। अब सब टाइटल का आपको पता है, जो ऊपर लिखकर पट्टी आती है प्रोग्राम के हवाले से, उसमें अगर सिस्टम की तरफ से वो सब टाइटल जो हैं वो ऐड किए हों, जितनी ज़बानों में होंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे। आपने फिर उनमें से जो सेलेक्ट करनी है ज़बान, अगर वो उसमें प्रोवाइडर की तरफ से हो यानी सिस्टम की तरफ से हो तो वो आपके सामने आ जाएगी। अगर उन्होंने ना की हो तो वो फिर जिस ज़बान में प्रोग्राम एक में है तो उसी में ही आएगा। आगे है सब टाइटल कंट्रोल। ठीक है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ऑन करें या ऑफ़ करें। अगर देखना चाहते हैं तो ऑन कर दें, अगर नहीं देखना चाहते तो इसको ऑफ रखेंगे। आगे है EPG लैंग्वेज। अब EPG लैंग्वेज जो है उसमें अगर आप, ये आपको पता है कि हफ्ते का जो प्रोग्रामिंग है वो आ जाती है सामने आपके। आप EPG रिमोट से एक की है उसको प्रेस करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। आप जिस ज़बान में देखना चाहते हैं उसी ज़बान में आप देख सकते हैं। ठीक हो गया।
تو آگے آ جی TXT لینگویج، یہ ٹیکسٹ لینگویج ہے جس میں آپ کرنا چاہیں بالکل اوپر کی طرح یہ اسی طرح سے ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی اس کو وائنڈ اپ کروں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، تو اس سے پھر آپ کو بھی بوریت ہوگی۔ آگے ہے ڈیجیٹل آڈیو، ٹھیک ہے، یہ PCM را، یہ جس طرح سے ہمارا سسٹم ہوتا ہے اس میں LCD کا سیم وہی ہے، جو بھی آپ اس میں سلائٹ بٹ فرق ہوتا ہے، کسی میں تھوڑی سی باریک آواز ہوتی ہے اور کسی میں تھوڑی بھاری آواز ہوتی ہے، یہ اس کا سلسلہ ہے، جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ آگے آڈیو ٹائپ، کہ آپ آڈیو ٹائپ کس طرح کی مطلب چاہتے ہیں، اسٹیریو چاہتے ہیں تو وہ دونوں سپیکرز کے حوالے سے ہے۔ ڈولبی ڈیجیٹل آپ کو پتہ ہے کہ بعض چینل جو ہیں وہ ڈولبی پہ چلتے ہیں، تو وہ آپ سلیکٹ کر لیں، تو یہ اس کا سلسلہ ہے۔ آگے ہے ملٹی پکچر لوپ، اس کو آن آف آپ اگر کرنا چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ آگے ہے فرنٹ پینل لائٹ، تو آپ فرنٹ پینل لائٹ اگر چلانا چاہتے ہیں، کتنی اس کی آپ کو لائٹ چاہیے تو اس کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر یہ میں آپ کو یہاں اگر دکھاؤں تو یہ جو اس کے ساتھ چھوٹی سی لگی ہوئی ہے، یہ بلوٹوتھ کے حوالے سے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کو میں نے کام کیا تو لائٹ کم ہے، اب میں اس کو زیادہ کرتا جاؤں گا تو یہ دیکھیں نمبر کے حساب سے یہ آپ کے سامنے بڑھنا شروع ہوگی، ایک پہ پھر کم ہوگی، تو یہ اس کی آپشن ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ اس کی لائٹ جتنی رکھنا چاہیں تو یہ آپ کریں گے۔ اس کے بعد ہے فرنٹ پینل ڈسپلے، آپ جو فرنٹ پینل ڈسپلے ہے وہ کس طرح کا چاہتے ہیں، چینل نمبر چاہتے ہیں یا آپ کلاک چاہتے ہیں، وہ بھی اسی پہ، یہ جو جس پہ ہمارا یہ ریموٹ ہم کنیکٹ کرتے ہیں بلوٹوتھ ٹائپ، ٹھیک ہے، جس سے چینل کم زیادہ ہے۔ میں آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھیں، اب میں نے سلیکٹ کیا ہے کلاک، تو یہاں پر یہ کلاک میرا ٹائم ذرا خراب ہے، کلاک آ گیا، اور اگر آپ سگنل ڈیٹیکشن چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سگنل ڈیٹیکشن دکھائے گا، یہ نمبر بدل گئے ہیں، اور اگر آپ چینل نمبر چاہتے ہیں تو یہ آپ کو چینل نمبر ہی دکھائے گا، اس طرح سے سلیکٹ کریں گے۔ آگے کلاک ہے، اس کو اگر آپ اپنی اسکرین پہ چاہتے ہیں تو آن کر دیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو اس کو سمپلی آف کر دیں، میں نے آن کیا ہوا ہے۔ آگے ہے کلاک پوزیشن، آپ کس جگہ پر اپنی LCD کی اسکرین پر کلاک کو چاہتے ہیں، سینٹر چاہتے ہیں، رائٹ لیفٹ نیچے اوپر جہاں بھی چاہتے ہیں، تو آپ اس سے یہ آپشنز ہیں لیفٹ ٹاپ اور رائٹ ٹاپ اور لیفٹ باٹم اور رائٹ باٹم، جو بھی آپ چاہیں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آگے ہے کلاک کلر، آپ کس طرح کا رنگ چاہتے ہیں، آپ کلاک کا وائٹ ہے، بلیک ہے، ریڈ ہے، بلو ہے، ٹھیک ہے، جو رنگ چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو آگے ہے ریکارڈ ڈرائیو سیٹنگ، اگر آپ کسی ڈرائیو میں کوئی ریکارڈنگ چاہتے ہیں تو اس کو آپ اوکے پہ رکھیں گے تو وہ آپ کی ریکارڈنگ ہو جائے گی۔ آگے ریکال لسٹ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ چینل کوئی دیکھتے ہیں پھر آپ دوسرا بدل دیتے ہیں، تو ریموٹ پہ ایک کی ہوتی ہے ریکال کی، یہ ہر ریسیور کے حساب سے کسی کے درمیان میں ہوگی، کسی کے نیچے، کسی کے کہیں پہ ہوگی، وہ دیکھ کے اس کو آپ آن رکھیں گے، تو جب آپ فرض کریں آپ PTV سپورٹس دیکھ رہے ہیں اور اب آپ جانا چاہتے ہیں پیس TV پہ، وہ آپ نے پہلے سے یہاں پر اس کو کال یعنی آپ نے چلایا ہوا ہے، تو جو آپ چلائیں گے اس پہ آپ ریکال کا پریس کریں گے، جو آپ کا چل رہا ہے اس کے بعد والا جو آپ نے چلایا تھا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا چینل، اس کو سمجھ لیں شارٹ کی ہے۔ آگے آٹو چینل سلیکشن، جس طرح کی آپ آٹو چینل چاہتے ہیں تو وہ آن کریں یا آف کریں، اس کا ایز سچ کوئی فنکشن نہیں ہے، اس کو میں آف پہ ہی رکھتا ہوں۔ آٹو ایگزٹ چینل لسٹ، تو اگر آپ آٹو ایگزٹ چینل سے چاہتے ہیں تو اس کو آپ آف رکھیں، اگر آن رکھیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو اس کو آپ پھر آف رکھیں گے۔ آگے جی چینل چینج چینل آپشن، تو چینل کی اگر آپ آپشن چاہتے ہیں کہ فریز رہے آپ کا چینل یا خالی رہے یا بلینک رہے، مطلب دو چیزیں ہیں، بلینک اور فریز، جب آپ کریں گے فریز پہ اس کو آپشن کو تو پھر آپ کا چینل ایک دفعہ فریز ہوگا، اس کے بعد اگلا چلے گا۔ میں اگر دکھانا شروع کروں تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر مجھے واپس آنا پڑے گا کہ کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، تو آپ کو جو ہے اس کو بلینک پہ ہی رکھیں، فریز پہ نہ رکھیں۔ ویسے میں آپ کو ایک دفعہ دکھا بھی دیکھتا ہوں اور پھر میں واپس آتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ چینل ہے، جیسے اب میں اس کو چینج کرتا ہوں اگلا چینل تو یہ دیکھیں یہاں پر فریز ہو گیا، اب اگلا آئے گا، یہ دیکھیں یہ اس طرح کا اس کا فنکشن ہے۔ تو اب واپس چلتے ہیں سیٹنگ کی طرف، پھر سسٹم سیٹنگ، ہم پہنچے تھے جی فریز والے آپشن پہ، تو میں اس کو بلینک پہ ہی رکھوں گا، یہ بلینک ہو گیا۔ تو آگے ہے جی چینل لسٹ ٹائپ، آپ کس طرح کی چاہتے ہیں، سمپل چاہتے ہیں یا زیادہ چینل چاہتے ہیں، وہ میں آپ کو رائٹ لیفٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کی سے، یہ جس سے والیوم کم زیادہ ہوتا ہے۔
वाइड बड़ी हो जाएगी आपके चैनल लिस्ट। 3 कॉलम तो आपकी 3 कॉलम में हो जाएगी। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिंपल है। वापस चलते हैं तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। ये ओके प्रेस किया तो ये आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसका 3 कॉलम का करके दिखा दूंगा ताकि आपको चीज़ें वाज़े तौर पर समझ में आ जाएं। ये सिस्टम सेटिंग में हम गए और आगे था जी वो यहाँ पर कौन सी पोजीशन थी, ब्लैंक से हम आगे चले गए थे सिंपल पे। तो इसको मैं कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें 3 कॉलम में, तो अब चैनल जो है वो 3 कॉलम में आएंगे हमारे पास। ये देखें बदल गया है, इसका ये सिस्टम है। अब फिर वापस चलते हैं तो आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ पर थे हम। 3 कॉलम पे थे, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस हैं तो बोल भी इंसान जाता है कि मैं कहाँ पर था। 3 कॉलम में। उसके बाद है जी चैनल नेम ऑटो अपडेट। इसको आप अपडेट ऑटो पे करेंगे, जो भी चैनल का नाम सैटेलाइट से बदलेगा वो ऑन करने से यहाँ वो ऑटोमेटिकली उसका वही जो है चैनल का नाम आपके पास आ जाएगा। मैंने तो इसको ऑफ पे रखा हुआ है। आगे है स्टार्टअप चैनल कि आप अपना जो रिसीवर का चैनल है, जब आप रिसीवर को ऑन करना चाहें बंद है तो वो कौन सा चैनल आपके सामने आना चाहिए उसको आप ऑन पे रख देंगे। लीमर जो भी आप यहाँ पर ये सारे चैनल लिस्ट आपकी आ जाएगी। जिस पे आप करेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे तो वही चैनल आपके सामने पहला चैनल आएगा देखने के लिए, डिस्प्ले के लिए। हाँ आपने किसी भी चैनल पे बंद किया, मैं इसको ऑफ रखता हूँ। आगे इनेबल एक्स टाइम शिफ्ट, ये टाइम शिफ्ट के हवाले से इसको छोड़ दो यार, सच नहीं है। आगे 20 ऑटो अपडेट, इसको अगर आप ऑन पे रखेंगे तो ये फिर ऑटोमेटिकली आपकी बिस की पकड़ लेगा उस सूरत में जब आपका फार एवर हो। अगर आपका फार एवर एक्सपायर हो चुका है तो फिर इसने ऑटो बिस की नहीं पकड़नी। मेरा वैसे एक्सपायर हो चुका है। आगे है डिले के वाले से, इसको भी छोड़ दें, इसका भी कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। डिले रिमेंबर इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि इनका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है। लो पावर स्टैंड बाई, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली कम हो जाती है, करंट आपका वोल्टेज कम हो जाते हैं तो आपका रिसीवर स्टैंड बाई भी आ जाएगा, फिर ये ऑन नहीं होगा। ठीक हो गया, मैंने रखा हुआ है ताकि वो कम ज़्यादा की वजह से ये कहीं पे जल ना जाए। इसके जो सप्लाई होती है मैंने ऑन पे रखा है, आप जो भी करना चाहें ऑन या ऑफ जो करना चाहें। आगे है शट डाउन लिस्ट, ठीक हो गया, ये मैंने ऑन पे रखी है। ये भी ऐसा इतना कोई नहीं है कि आपको इसके हवाले से ब्रीफ किया जाए। रिमेंबर स्टैंड बाई मोड, ठीक है, तो स्टैंड बाई मोड पे ये रिमेंबर के हवाले से ऑन ऑफ करना चाहें तो ठीक है ऑफ पे। आगे आ गया जी लोड 3MU फाइल मोड, ठीक है, ये ऑटो पे है। अगर आप कोई फाइल लोड करना चाहते हो तो इसको ऑटो पे ही आपने रखना है। आगे है नेटवर्क ऑटो अपडेट, ये नेटवर्क के हवाले से ऑटो अपडेट के, इसको ऑन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो नेटवर्क है वो अपडेट होता रहेगा। अगर ऑफ पे रखेंगे तो फिर नहीं होगा, मैं इसको ऑफ पे रखता हूँ। DVB टू IP, यानी हम अगर रिसीवर से IPTV की तरफ डायरेक्ट जाते हैं, कुछ चैनल हमने चलाया हुआ है तो हम उस पर जा सकते हैं। वो भी इस पर रिमोट पे कीज़ होती हैं, आपने प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली आप जो है IPTV पे चले जाएंगे, लेकिन आपने यहाँ पर इसको ऑन रखना है। आगे है DVB टू IPTV रेजोल्यूशन, ठीक है, ये वही रेजोल्यूशन के हवाले से है जो वो दोस्त का मसला था कि इसको बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है या कम करना है, अगर चीज़ें फिट नहीं आ रही तो ये उस हवाले से है। ये मैंने ऑटो पे रखा हुआ है कि जितनी हमारी स्क्रीन है उसके मुताबिक हो जाए। अगर DLNA बैकग्राउंड सर्विस, इसको भी छोड़ दें। ये DLNA आपको पता है कि ये नेट और इसके हवाले से चीज़ें हैं, तो इसका आपने सिर्फ कलर की है कि अगर किस तरह का बैकग्राउंड, किस तरह का कलर चाहते हैं, वो ऑन ऑफ जो भी आप रखना चाहें। मैं ऑफ पे कर देता हूँ। ऑटो अपडेट यूट्यूब, ठीक है, ऑटो यूट्यूब आपकी होती रहेगी जब आप इसको ऑन पे रखेंगे। प्रेफर यूट्यूब मोड आप किस पे रखते हैं, ये भी वही उसी के हवाले से है जो हमारी होता है इसका कि किस तरह का डिस्प्ले आपको चाहिए, ये उसके हवाले से है। EPG प्रो, ये आगे EPG के हवाले से है, उसको भी प्रोग्राम यानी EPG का प्रोग्राम आप किस तरह के यानी प्रोग्राम पे रखा हुआ है। अगर कोई चीज़ आप और देखना चाहें DVB तो ये उसकी तरफ चला जाएगा। आगे है वेदर बार, अगर आप मौसम देखना चाहें तो इसको ऑन पे कर लें, ये आपको वेदर के बारे बताएगा अगर आपका नेट ऑन है, कनेक्टेड है। आगे है IP ऑडियो नेट, ठीक है, ये आपको पता है इंटरनेट प्रोवाइडर। IP का मतलब है ऑडियो नेट, इसको ऑन पे रखना चाहें ऑन पे कर दे, अगर ऑफ पे रखना चाहें ऑफ पे। लेकिन अगर आपने इसको नेट पे चलाना है तो फिर आपको ऑन करना पड़ेगा। IP की छोड़ दें नल।
نیٹ سب ٹائٹلز، ٹھیک ہے، یہ بھی وہی سب ٹائٹل کے حوالے سے ہے، اگر آپ سب ٹائٹل دیکھنا چاہیں تو اس کو آن کر لیں، نہیں دیکھنا چاہتے تو آف پہ رکھیں۔ آگے ہے ٹرانسلیٹ لینگویج آن یا آف، اس کو اگر آپ آن پہ رکھیں گے تو پھر وہ اس کی ٹرانسلیشن آٹومیٹکلی کرے گا اس حوالے سے کہ اگر پرووائڈر نے یہ فیسلٹی دی ہو پیچھے سے سیٹلائٹ نے، اگر نہ دی ہو تو پھر یہ ٹرانسلیٹ بالکل نہیں کرے گا۔ آگے مینیولی سیٹ لاسٹ وائی فائی ٹائپ، ٹھیک، اگر آپ مینولی کرنا چاہتے ہیں اپنی وائی فائی کی سیٹنگ تو یہ اس کے حوالے سے ہے۔ آگے ہے بوٹ فرام او ٹی ٹی، ٹھیک ہے، بوٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جب ہم ریسیور کو چلاتے ہیں تو یہ پھر بوٹ پہ ہوتا ہے۔ آگے ہے سپورٹ ریپلے، اس کا بھی ایسا کوئی فنکشن نہیں ہے۔ اینیمیٹڈ چینل نیم، ٹھیک ہے، یہ وہ چینلوں کے نام ہیں۔ آگے ہے بفرنگ ڈیٹا، کہ بفرنگ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے، اس کا ٹائم نظر آئے گا، اگر آپ ٹائم پہ لگائیں گے ایمپٹی خالی تو وہ نظر نہیں آئے گا۔ جب یہ گھومتا ہے یعنی آپ کو یوٹیوب وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں وہ جیسے ہمارے موبائل پہ گھومتا ہے بفرنگ کرتا ہے، یہ اس کے حوالے سے ہے۔ تو اگر ریممبر سسٹم سیٹنگ آن آف، سسٹم سیکنڈ جو ہے سیٹنگ اس کا آپ آن آف کرنا چاہیں تو کر لیں، ایسا چیز کا کوئی نہیں۔ آگے بس جی یہاں تک تھا، یہ ہم پورا بریف کر چکے ہیں، اب ویڈیو بھی کافی لمبی ہو چکی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو لاسٹ پہ آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کریں، ویڈیو کو لازمی طور پر لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں۔ ایک تو آپ کے کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دوسرا مجھے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی اگر سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو آپ کے کمنٹس کے تھرو جواب ضرور دیتا ہوں۔ تو اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔